बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के सबसे मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, मजहबी रहनुमा हैं। अब पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, पूरी दुनिया वो घूमते हैं, जाते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, हत्ता के बड़े बड़े लोग अपने फंक्शंस में, शादी के फंक्शंस में, निकाह के लिए मौलाना तारिक जमील को बुलाते हैं। बयान के हवाले से खुतबा देना हो वहाँ पर बुलाते हैं। और मौलाना तारिक जमील का ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है। मगर अजीबोगरीब बात हुई है, अजीबोगरीब वाक़या हुआ है कि कल मानसहरा में जो इलाक़ाई तबलीगी इज्तिमा होता है, आपको पता है हर साल वैसे तो लाहौर के करीब सबसे बड़ा इनका इज्तिमा होता है, लेकिन इलाक़ाई सतह पर भी होते रहते हैं। तो अब मौलाना तारिक जमील साहब के साथ ये हुआ कि मानसहरा में इज्तिमा था, और वैसे तो जहाँ इज्तिमा होता है मौलाना साहब जाते हैं, वहाँ पर ख़िताब भी करते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि जो दुआ होती है तबलीगी जमात की तरफ से, जो इज्तिमा होता है कई दिन जारी रहता है, और जो उसके बाद फ़ाइनल दुआ होती है आखिरी दिन, वो भी कई दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब ने वो दुआ करवाई हुई है। और भी बहुत लोग सियासतदानों से लेके हुक्मरान हों, दीगर अफसरान हों, वो भी मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाते रहते हैं, कई इनके ज़ाती दोस्त हैं। लेकिन अजीब बात ये हुई कि अब जब मौलाना तारिक जमील साहब वहाँ मानसहरा इज्तिमा में गए तो वहाँ इनको बयान की इजाज़त ही नहीं मिल सकी। हैरान कुन तौर पर मौलाना तारिक जमील को बयान की इजाज़त नहीं मिल सकी। अब इख्तलाफात हो सकते होंगे तबलीगी जमात के अंदर भी, कुछ लोग इनको कहते हैं नहीं उस तरह से ये तबलीगी जमात का उस तरह हिस्सा नहीं है, मगर लोग उनको बुलाते हैं, ये अपना ताल्लुक़ भी उनसे बताते हैं। मौलाना तारिक जमील को शूरा की तरफ से कहा गया कि जी शूरा ने ये कहा, वहाँ उनकी अपनी शूरा है, कि आपको इजाज़त नहीं है, आप यहाँ बयान नहीं दे सकते। और फिर क्या हुआ, मौलाना साहब वापस आ गए। तारिक जमील साहब ने वहाँ बयान नहीं किया, खिताब नहीं किया, तकरीर नहीं की खुद। तो ये अजीब बात है, हैरान कुन बात। इलाके के लोग भी हैरान हैं, दीगर लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये शराज अहमद शिराजी बड़े अच्छे नौजवान रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, इन्होंने भी रिपोर्ट किया। ये भी इन्होंने कहा कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स परेशान, कि मौलाना तारिक जमील साहब की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, सोशल डिजिटल मीडिया पर उनका अपना चैनल भी है, तो उनके बयानात, उनके इंटरव्यूज़ मीडिया में चलते रहते हैं, लोग उनको बुलाते हैं। इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। कई दफ़ा देखा अहम मौक़ों पर मौलाना तारिक जमील की टेलीथॉन हो रही है, कोई फंड रेजिंग हो रही है, उसमें दुआ के लिए, दीगर अहम मजहबी मौक़ों पर इमरान खान जब भी कोई बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी कोई इस तरह की तकरीब होती थी तो मौलाना तारिक जमील साहब वहाँ नज़र आते थे। तो अब टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स का ख्याल था कि जाएंगे तो मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकी। वो भी बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, हम तो पता नहीं कितनी दूर दूर से आए थे, तो वीडियो बनानी थी, चलो चल जाना था, ये सब हुआ। अब वजह क्या हुई है, वजह जो हमने ज़राए से बात की उसमें बताया जा रहा है कि जी आप सियासी लोगों से मिलते हैं, या सियासत में इन्वॉल्व हैं, या सियासी हो गए हैं, बैकग्राउंड इस तरह का हो गया है, और तबलीगी जमात अवॉइड करती है, वो एक खालिस मजहबी जमात है, मजहबी तौर पर चलते हैं, किसी तरह की पॉलिटिक्स सियासत उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इस तरह के लोगों से चूँकि मिलते रहते हैं, आपकी एक शख्सियत का वो पहलू बन गया है, लोग आपको उससे एसोसिएट करते हैं, लिहाजा आप अब यहाँ खिताब नहीं कर सकते, बयान नहीं दे सकते। और मौलाना साहब फिर वहाँ से वापस आ गए। अगर इमरान खान से ताल्लुक़ की बात की जाए तो बहुत करीबी ताल्लुक़ रखता है। वैसे तो इनका हुक्मरानों से ताल्लुक़ रहा है, चाहे वो नून लीग है, मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, ताकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुलसूम नवाज़ साहिबा मरहुमा की नमाज जनाजा भी मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाई थी। मरीम साहिबा की वालिदा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया, उनकी नमाज जनाजा भी मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई थी। तो इनके बड़े बड़े अफसरान से, वो अस्करी हों, इस्टेब्लिशमेंट से हों, ब्यूरोक्रेसी में हों, कारोबारी शख्सियात बड़ी बड़ी हों, सियासतदान, सबसे इनके ताल्लुकात नज़र आते हैं। ख़ुद इनका टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कारोबार बिज़नेस भी है। जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख नज़र आता है सानेहा, वो जवान बेटे की मौत है, जो एक बहुत ही अफसोसनाक तरीके से दुनिया से गए, तो वो भी इनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। बहरहाल अब इनकी अपनी जमात की तरफ से ही इस तरह का इनके साथ रवैया, ये हैरान कुन है, बड़ी अजीब बात है। मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान के हवाले से अगर देखें तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ये बता चुके हैं कि मुझे इमरान खान ने बुलाया और कहा मैं कैसे अपने नौजवानों को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाऊं, कैसे अपने नौजवानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रास्ते पर जोड़ूं। मैं भी भटका हुआ इंसान था, मैंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा तो पता चला ज़िंदगी क्या है। मौलाना तारिक जमील। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखिए, इमरान खान वापस आएंगे, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। ये अल्लाह का कानून है कि जुल्म मिटता है और मजलूम पनपता है। ये इन्होंने ये भी इंटरव्यू में बात कही हुई है। इमरान खान की
رستہ شجر سے امید بہار، یہ تو یقین ہے کہ اللہ ہر سال کے حالات بدلے. اور کئی جو جانے کا کہتا میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کئی لوگ جو ملک سے جانے کا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، عمران خان رہا ہوگا، یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں. پھر یہ دیکھیے امیر عباس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا صبح نے ضرور ہونا ہے، ظالموں نے اپنے انجام تک ضرور پہنچنا ہے. اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. مولانا طارق جمیل کا جواب جب پوچھا گیا کہ عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی تو وہ کہتے ہیں جی یقیناً کم ہوں گی. عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن یہ پرگٹ بھی کرتے تھے اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا. تو وہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے جیل میں ہیں، مشکلات ان کی کم ہوں گی؟ دیکھیں رات کتنی لمبی ہو جائے نا صبح ضرور ہوتی. یعنی عمران خان کی رہائی کو وہ صبح قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہو نہ ہوں، اللہ کرے کہ ہم وہ دن دیکھ سکیں جب صبح ہو، اور ورنہ یہ ہے کہ بعد میں ضرور ہوگی جتنی مرضی رات گہری ہو. اسی طرح سے یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کا ان کا بیان ہے 2022 کا، جب سوال کیا پارس جہاں زیب صاحبہ نے کہ توہین رسالت اور اسلام فوبیا پر عمران خان نے پوری دنیا میں آواز اٹھائی. یہ طارق جمیل صاحب کریڈٹ دے رہے ہیں ان کو. اسلام فوبیا کا دن باقاعدہ پھر اب منایا جاتا ہے، اسلام سے نفرت کے خلاف دن اقوام متحدہ کی سطح پر. عمران خان کو جو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اگر ہم نے کریڈٹ نہیں دیا تو اللہ عمران خان کو اپنے خزانوں سے جو چاہیں گے عطا کریں گے. یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کہی. اس کے علاوہ کہہ چکے ہیں عمران خان سچا، دیانتدار اور مومن آدمی ہے. مجھے یقین تھا کہ وہ یہ قید کاٹ لے گا. اگر اڈیالہ جا کر اس سے ملنے کا موقع ملا تو کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تم نے تاریخ بدل دی. مولانا طارق جمیل. پھر یہ ایک اور پوڈ کاسٹ میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اور یہ اس میں کہا کہ عمران خان کا تو لوگ اب نام لینے سے ڈرتے ہیں، تو آپ جگہ جگہ ان کا نام لیتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ تعریف کرتے ہیں. آج کل کے حالات میں یہ تو بڑا رسکی کام ہے. تو اس پر سنیے جواب. مولانا آج کل تو لوگ کچھ نام لینے سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کھل کے بات کر لیتے ہیں. آپ نے ایسی کیا خوبی دیکھی عمران خان کے اندر؟ ایک آدمی 2 سال سے بے گناہ جیل میں، یہیں سے صبر سیکھ لیا. ایک آدمی 2 سال سے جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، یہیں سے سبق سیکھ لیں، صبر سیکھ لیں آپ. اچھا، پھر ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی، ان کو انٹرویو دیا انہوں نے پوڈ کاسٹ میں، کہا عمران خان سچا آدمی ہے، دیانتدار ہے، مومن ہے، مجھے یقین تھا کہ وہ اس دلیری سے جیل کاٹ لے گا. میری ملاقات ہوئی تو ان کو کہوں گا شاباش، آپ نے تو تاریخ ہی بدل دی. یہ بات بھی انہوں نے کہی. اچھا، یہ سنیے ان کے. کئی ملاقاتیں کی آپ نے ان کی وکالت کی ریاست مدینہ پہ نہ شک کریں. سچا آدمی، دیانتدار آدمی، مومن آدمی. یہ بھی کہا کہ عمران خان پر کس طرح کے کیس عدت کے بنائے گئے، 1450 سال میں اس طرح کا کبھی کیس نہیں بنا. تو کہتے ہیں سارے کیس جھوٹے ہیں. بہرحال اب ان بیانات کو سیاست کا کہا گیا ہے یا میاں نواز شریف صاحب یا دیگر سیاستدانوں سے ملاقاتوں پر کہا گیا، یہ تو اب شورا نے بس وہاں پر یہ کہہ دیا کہ آپ کو بیان کی اجازت نہیں ہے اور مولانا صاحب واپس آ گئے. لیکن بہرحال یہ ایک کافی حیران کن بات ہے اور یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں علاقے میں. سب نے اس چیز کو نوٹ کیا اور سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا جو اب مین اسٹریم میڈیا ہے آج کے دور میں، اس وقت مین اسٹریم میڈیا ہے ہی وہ، وہاں پر سب نے اس چیز کو نوٹس کیا. بڑی تعداد میں وہاں پر یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ پہنچے ہوئے تھے اور ان سب تک یہ خبر پھیل گئی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.